गुड मॉर्निंग. गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या वतीन हांव सगळे मिडिया एंड प्रेस मेंबरांचे हांगा स्वागत करता. आमी जेन्ना भायर टुरिझम प्रमोट करपाक वता गोंयच्या भायर, तेन्ना आमकां जायते क्वेरीज येता की गोवा टुरिझमाचे कितें पॅकेजीस आसा, खंयचे हॉटेल्स आसा, अशे क्वेरीज येता. ताका लागून आमी न्यू पॅकेजीस आयज लॉन्च करता. आयच्या प्रेस ब्रिफिंगाक आमच्या मदीं आसात श्री केदार जे नायक, चेअरमॅन ऑफ गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, तसेच श्री कुलदीप आरोलकर, मॅनेजिंग डिरेक्टर GTDC, श्री रुपेश पर्वतकर जे जावन आसात GM नेचर ट्रेल्स बाय थॉमस कूक, माय कलीग विशेष नायक, सिनियर मॅनेजर गोवा टुरिझम. तुमचे परत एकदा स्वागत करता आणि आमचे मॅनेजिंग डिरेक्टर श्री कुलदीप आरोलकर सर हांकां विनंती करता की ताणें तुमकां ब्रिफिंग करचें. Good morning all of you, to my dear media friends. आज आमी हांगा जमल्या GTDCचे जे हॉलिडे पॅकेजीस आणि हॉलिडे टूर्स हांचे लॉन्च करपाक. आमचे मदीं आसात आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन श्री केदार नायक सर, म्हजे सगळे फेलो ऑफिशियल्स ऑफ GTDC, आमचे DGM श्री दीपक नार्वेकर, आवर सिनियर मॅनेजर श्री विशेष नायक, आमचे मदीं ऑल्सो आसात थॉमस कूकचे रिप्रेझेंटेटिव्ह श्री रुपेश पर्वतकर. सो आज म्हाका दिसता आमी खूब वर्सांनी परत एकदा GTDCचे टूर्स आनी पॅकेजीस जे कोविडा वेळार खंय ना खंय तरी बंद पडिल्ले, ते आमचे चेअरमॅन सराच्या गायडन्सान आमी आज परत ताची सुरवात करता. सो आमचे GTDCचे समर पॅकेजीस आसा ते आमी आतां 5 समर पॅकेजीस आमी रोल आउट करपाक सोदता. सो पयलो पॅकेज आसतलो तो ताचें नांव आसा कॅपिटल रिट्रीट पॅकेज. तितून 3 नायट्स आनी 4 डेज पॅकेज आसतलो आनी तो सुरवात जातली ताची पणजी रेजिडेन्सींतल्यान. इट वील कवर मोस्टली ऑल द डेस्टिनेशन्स ऑफ गोवा एंड प्रॉमिनंटली सिकेरी बीच, फोर्ट आग्वादा, कलंगूट बीच, वागातोर बीच, with lunch facilities and breakfast facilities at appropriate places. Second package is a cool coastal package. It will begin from Kalangut residency. So 3 nights and 4 days package astalo. It will cover prominent destinations like Basilica of Bom Jesus, Mangeshi Temple, Shantadurga Temple, tropical spice plantations, Donapaul, and we'll also provide river cruise. All the packages also include your lunch and breakfast. Third package is the Southern Gateway package, ज्या मी त्याका नाव दिला. It will begin from Madgaon and Vasco residencies. It will be a 3-night 4 days package and cover Basilica, Bangeshi, Shantadurga Temple, etc. आमचो fourth package असा exclusively is Ya Maya package. It will begin from your Maya residency. Or astolo 2 nights and 3 days package. It will cover an itinerary like Pandurang Temple, boating at Vithalapur, ancient Jain Temple in Putne, Pandava Caves, Harvalem Waterfall, Rudreshwar Temple and Saptakoteshwar Temple. आमचो लास्ट आणि फायनल टूर जावन आसा मये लेक डे टूर. सो एका दिसाचो टूर आसतलो which will begin at 9:30 AM and end at 6 PM. The prices, it will start from Panji and Maye residency, आणि प्राइसेस आणि त्याचे अदर डिटेलिंग जे आसा ते आमच्या वेबसायटीर आणि आता थोड्याच वेळान तुमचे कडेन शेअर केल्ले गेले वतले.